बंधु मैंने आपण मानंकु समस्तंकु मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही नुआ वर्ष 2025 टी आपण मानक जीवन रे अनेक सारा खुशी एवं सफलता नहीं आसु, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। तो बंधु मैंने आजिरो एही भिडियोटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि तुला राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एही नूतन वर्ष 2025 मसीह तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे 10 गोटी बड़ घटना घटिबाको जाउछि एवं जो घटना गुड़िक निश्चित भाव में आपणक जीवन रे घटिकी ही रहिबो। तेबे आसंतु जानिबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नहीं आपणक जीवन रे एही 2025 मसीह रे केउ 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी हेबाको जाउछि। तो प्रथम रे तुला राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार वर्षर आरंभ रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे चलन करिवे एवं मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव को चलन करिवे। तेबे एही समय आपणक जीवन रे अनेक गुड़िए शुभ फल नहीं आसीबो। आपणकु सबु परिश्रमर फल एही वर्ष प्राप्ति हेबो। आपणक द्वारा करा जायथिबा प्रत्येक कार्य सफल हेबाको जाउछि। आपण जदि चाकरी करूछंती तो चाकरी रे आपणकर स्थान परिवर्तन होई पारे। वर्ष 2025 रो आरंभ समय आपणक पई अति उत्तम रहिबो। आपणकु चाकरी क्षेत्र रे व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत भलो परिणाम देखिबाको मिलिबो। एही समय अवधि मध्य रे आपणकु आपणक मन मुताबक चाकरी मध्य मिली पारे। चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति मध्य होई पारे। समाज रे आपणकर मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़िबो। तुला राशि स्वामी ग्रह हेउछंती शुक्र एवं तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक उपरे माँ लक्ष्मीकर सर्वदा कृपा दृष्टि रही थाए। तो आपण जदि प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा आराधना करती तेबे आपणक पई एहा बहुत शुभप्रद होई थाए। जदि आपण एही 2025 मसीह रे अधिकरु अधिक शुभ फल प्राप्ति करबाको चाहुचंती तेबे आपण प्रत्येक दिन माँ लक्ष्मीकर पूजा आराधना निश्चय भाबरे करंतु एवं शुक्र देवंकर बीज मंत्रर जप मध्य अवश्य करंतु। आपणकु अनेक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे एबे आसंतु जानिबा 2025 मसीह रे आपणक जीवन रे केउ गोटी 10 बड़ घटना घटिबाको जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य तुला राशि होइतै तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तेबे प्रथम रे जो माने तुला राशि विद्यार्थी अटंती तो सेमानक पई एही समय बहुत भाग्यशाली रहिबो। कारण वर्षर आरंभरू शनिदेव आपणकर पंचम भाव में विराजमान रहिबे एवं सबुठारु बड़ कथा हेउछि जे शनि मार्गी अवस्था रहिबे। तो एही समय जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम रहुछि तो एग्जाम रे निश्चित भाव में आपण सक्सेस हेबे। जदि आपणकर कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि तो आपणक पई बहुत भलो रहिबो। सेतिरे निश्चित भाव में आपण सफलता पाई परिबे। एही समय आपणकर स्वास्थ्य बहुत भलो रहिबो। ऑफिस रे आपणको आपणकर सीनियर एवं आपणक टीम रो संपूर्ण सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। आपण आपणकर लक्ष्य रे आहुरी आगको बढ़ी पारिबे। आपणको बहुत भलो एवं नुआ नुआ प्रस्ताव मध्य मिली पारे। आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो एवं आपणक जीवन रे शुभत्व मध्य बढ़िबो। मात्र मार्च 2025 रे शनि आपणकर षष्ठ भाव रे चलन करिवे। एही समय अवधि मध्य रे आपणक जीवन रे निराशार बादल आसीपारे। आपणको आपणक कार्य क्षेत्र रे अनेक समस्यार मध्य सामना करबाको पड़ी पारे। आपणको आपणकर परिश्रम अनुसार फल मध्य प्राप्ति हेबो नाही। तो सेथिपई आपण एही समय सीमा मध्य रे आपणको सतर्क रहिबा उचित। द्वितीय रे तुला राशि वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही वर्ष 29 मई 2025 राहु आपणकर पंचम भाव को एवं केतु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। तेबे एही गोचर आपणक जीवन रे समस्या आनी पारे। आपण आपणकर संतानकर स्वास्थ्य को नहीं टेंशन रे रही पारंती। आपणकर आमदानी रे क्षति मध्य आसी पारे। बिजनेस रे आपणको लॉस रो शिकार हेबाको पड़ी पारे। एही समय जदि आपण का सहित पार्टनरशिप रे अछंती पार्टनरशिप रे आपण बिजनेस करूछंती तेबे आखि बंद करी कहा ऊपर आपण विश्वास करंतु नाही, नचेत आपण समस्या रे पड़ी पारंती।
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ବୁଝି ବିଚାରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନିବେଶରେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇ ଆସୁଛି। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସାମାନ୍ୟ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ନେଇ ଆସିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲସ୍ର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କାହାକୁ ବି ଧାର ଆକାରରେ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମରେ, ତୁଳା ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ର ବିଚାର ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମନ ଲଗାଇବେ। ଷଷ୍ଠରେ, ବର୍ଷ 2025ର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁଳା ରାଶିର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା, ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ମିଠାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ହଜମକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ସପ୍ତମରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବ ତୁଳା ରାଶିରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ର ସମସ୍ୟା ଆଣିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଦେବ ଷଷ୍ଠରେ ଖରାପ ଫଳ ହିଁ କେବଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ, ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶନିଦେବଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାହାଠାରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ, ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ସେହି ପଇସାକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କିଛି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିଲା, ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେହି ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ।
एवं गुरुंकर शुभ दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़ुथिबारु एही वर्ष आपण आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत अधिक सफलता मध्य लाभ करिवे। आपण दुई जनक मध्यरे भल पाइबा बढ़िबो। आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग मध्य भल रहिबो। फीलिंग्स मध्य भल रहिबो। भ्रमण सुख मध्य आपणको प्राप्ति हेबो। आपणकर भल पाइबा विवाहर रूप मध्य नहीं पारे। पूर्वरु आपणकर प्रेम जीवन रे जहाँ भी किछि समस्या थिला एबे सही सबु समस्या गुड़िक आपणकर दूर होई जिवो। एही वर्ष आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। आपणक मध्यरे संपर्क रे मधुरता आसीबो। आपणक मध्यरे भल पाइबा सुदृढ़ हेबो एवं आपणक मध्यरे अंडरस्टैंडिंग मध्य भल रहिबो। आपणकर लाइफ पार्टनर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आसीबो। तांकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। आपणको आपणक जीवन साथींकर बहुत अधिक सहयोग मिलिबो। एही वर्ष आपण कोनोसी नूतन व्यापार वाणिज्य मध्य आरंभ करि पारंती। विशेष करी एही वर्ष आपण कोनोसी भूमि मध्य क्रय करि पारंती किंबा गाड़ी मोटर जानवाहन प्रॉपर्टी इत्यादि मध्य किनि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या थिला तेबे एही वर्ष आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे मध्य आपण उन्नति देखिबाको पाइबे। मांकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। पितांक सहित मध्य आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो। बृहस्पतिंकर नवम भावकु चलन आपणकर भाग्य रे वृद्धि आनिबो। कारण बृहस्पति हेउछंती भाग्यर कारक ग्रह। आपणकु कम परिश्रम रे अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी इन्वेस्टमेंट करिबा पई भाबी पारंती। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथिबा व्यक्ति माननकु बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। आपणकु चारि दिगरु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही नूतन वर्ष रे आपणक गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। एही वर्ष आपणक जीवन रे कोनोसी शुभ खबर आसीबा कारणरु आपणकर गृह परिवार रे मध्य खुशीर माहौल लागि रहिबो। एवं तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जे मानकर विवाह बयस होई जायथिले मध्य विवाह होई पारु नथिला तो एही वर्ष से मानकर विवाह हेबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपणक गृह को भल भल विवाह प्रस्ताव आसी पारे। अक्टोबर मासरु डिसेंबर मास मध्यरे आपणकु चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। एही समय आपणकर प्रमोशन मध्य होई पारे। ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको प्राप्ति हेबो। मेडिकल लाइन ने थिबा पिलामानंक पई बहुत अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। विदेश रे रही काम कार्य करुथिबा व्यक्ति मानंकु बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने इहा थिला तुला राशि व्यक्ति विशेष मानंक पई एही नूतन वर्ष 2025 किपरि रहिबो एवं केउ 10 गोटी बड़ घटना आपणक जीवन रे घटिबो। तेबे अधिक शुभत्व प्राप्ति करिबा पई एवं समस्त समस्या गुडी को दूर करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शुक्रंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण मां लक्ष्मींकर आराधना करंतु एवं शनि चालीसा मध्य प्रत्येक दिन पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण काऊ एवं कुकुर को किछि खाइबा को दियंतु। आपणकु अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।